ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ନା ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ରଖନ୍ତୁ ନା ଯେଉଁମାନେ ନା ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ନା ଦର୍ପଣ ଆଉ ଛାଇ ଭଳି ରହିବେ। ଦର୍ପଣ ନା ତୁମକୁ କେବେ ମିଛ ଦେଖେଇ ନଥାଏ। ଦର୍ପଣ ତୁମକୁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଛ ଦେଖେଇ ନଥାଏ। ଆଉ ତୁମ ଛାଇ କେବେ ତୁମ ସାଥୀ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ କାହା ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦର୍ପଣ ଭଳି ନିଜର ସାଥୀଟିଏ ଖୋଜନ୍ତୁ, ନିଜ ଛାଇ ଭଳି ନିଜ ସାଥୀଟିଏ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସୁବିଧା ହେଉ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବ। ତୁମ ସାଥ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଦୁଃଖରେ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବ, ତୁମ ସୁଖରେ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବ। କୌଣସି ମନରେ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆଠାରୁ এই ଆଶାଟା ପୂରା କରିଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବି, ଆଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ ବନ୍ଧୁତା ଶେଷ କରିଦେବି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯଦି କେହି ବନ୍ଧୁତାକୁ ଲିଭଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମିତି ବନ୍ଧୁତା ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଦେବା 100 ଗୁଣା ଭଲ। ଏମିତି ବନ୍ଧୁତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଦୂର ହେଇଯାଅ, ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ପଠେଇ ଦିଅ, ବା ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳ ଠାରୁ ଦୂରରେ ହିଁ ରୁହ। ଦେଖିବ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମ ଦୁଃଖରେ କାମରେ ଆସୁନି, ସେ ଲୋକ ତୁମ ସୁଖରେ କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? ସୁଖରେ ବି କାମରେ ଆସିପାରିବନି, ଯେ ଦୁଃଖରେ ବି କାମରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ରଖିବ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଣେ ବନ୍ଧୁତା ଜଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଥାଏ କି ତାର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାର ବନ୍ଧୁ ତା ସାଥ ଦେବ। ତା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତା ବନ୍ଧୁ ତା ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବ, ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଏମିତିକା ବନ୍ଧୁ ନା, ବନ୍ଧୁ ତ କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ବନ୍ଧୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଧୁକ ସାଜୁଛନ୍ତି। ନିଜ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ସାଜୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବୁ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିର ଟଙ୍କାର କମାଲ। ଯାହା ପାଖରେ ନା କିଛି ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି, କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଖୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ଘଟୁଥିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ ତୁମ ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ହେଲେ ତୁମେମାନେ ନା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ନ ହେଇଛ। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ନା ବହୁତ ନମ୍ବର ଆଡ୍ ଥିବ, ବହୁତ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ହେଉନଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତୁମ ଅସୁବିଧା କିଏ ଦେଖିବ? ତୁମ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ 100 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ 100 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତୁମର ଏମିତି ସାଥୀ ଥିବ, ତୁମର ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଥିବ, ସେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଶୁଣୁଥିବ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତୁମକୁ ଶୁଣଉଥିବ ମଧ୍ୟ। ସେମିତି ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ସେମିତି ସାଙ୍ଗକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୂରକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେନି। କାରଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ପିଲା ହିଁ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଲ ରଖିଥାଏ। ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ନା, ସେ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ
खुशी देइथाए, तुम मनरे सी खुशी आनी देइथाए। ए दुनिया रे तुमको समस्ते दुख देवे, हेले से 100 सांग भितर गोटे सांग ही तुमको खुशी देइथाए। हेले आजिकाली बहुत पिला अछंती से गोटे सांग को ही खराब भावी थांती, से 100 जन को भल भावी से गोटे जन को ही खराब भावी थांती। कौन पाई जानी छंती? ये होची कली जुग। एठी जी खराब करुची से भलरे रहूची, जी भल करुची से खराब रहूची। कौन पाई जानी छंती? एठी ना केबे हेले ना निजर गर्व को ना केबे कहा करे देखांतु ना। जो गर्व आपण माने करू नांती, गर्वटा भल नुह। आज जदि तुमे खुशी रे रहूच सब खराब काम करी पाप काम करी भूल करी, ताले तुमे भावना मनरे कि तुमे भल करूछ, तमे भाबुछ मनरे कि मु खराब करी मु एते खुशी रे केमिति रहूची। से समय तुमर आसी नाही जेतमळे तुमे माने भोगिबो। देखिबो गोटे समय तुमे भोगुथिबो, एबे जे भोगुची ना सेतमळे से खुशी रे थिबो। तुमे निश्चित भाव में जानी परिबो कि से समय रे से दुख रे थिला, मु खुशी रे थिली। हेले आजी मु दुख रे अछि, से खुशी रे अछि। एते परिवर्तन, एते कौन पे परिवर्तन हो गला? भगवान मो पाई कौन पे एते किछि एते खराब कले? आपण माने तो केबे भाबी नाहंती ना जेतमळे तमे खुशी रे थिलो सब किछि खराब करी, जेतमळे तुम आउ गोटे साथी से सब किछि ठीक करी सबु समय रे साहाय्य सहयोग समस्तिंकर करी समस्त को खुशी रे रखी, तापरे भी से निजे दुख रे रहउतिला। से निजे मध्य नुचि लुचि की कांदुतिला। सेतमळे कोन ताको कांद तुमको देखा जाउ नथिला? निश्चित भाव में देखा जाइथिबो, हेले तुमे माने ताको कांद को केबे केयर करि नथिबो। कारण तुमे मन रे भाबिथिबो मु तो खुशी रे अछि, से दुख पाउ, मोर कोन हेइ जीवो, मोर कोन असुविधा हेइ जीवो, मोर किछि हेइ जीवनी। एबे भाबुछ ना मन रे मोर किछि हेलानी केमिति, मोर एबे कोन होउची? सेतमळे होउ नथिला, एबे होउची। थरे मन रे चिंता कर, जदि सेतमळे काहाको साहाय्य सहयोग करितांत, काहाको टिके भल कथा कहितांत, का मन कथा जदि टिके बुझी परितांत, ताले आज भी तुमे भी खुशी रे रहितांत। गोटे जिनस मन रखिबे, कौन सी जिनस एठी चिरस्थायी नुह ना। सुख चिरस्थायी ना दुख चिरस्थायी। जदि आज तमे दुख रे अछ, काली तम भाग्य रे निश्चित भाग्य रे सुख थिबो। यदि आज तमे दुख रे अछ, काली निश्चित भाव रे तमे खुशी पाइबो। सेथि पई मन रे केबे गर्व कर नाही। गर्व ही सब किछि नष्ट करि देइथाय। प्रभु जगन्नाथ केबे गर्व सहंती नाही। तुमर दुई पद गाली से शुणी देबे, तुम गर्व केबे से सहिबेनी। से एते बड़ भगवान, पूरा पृथ्वी को चलाउचंती, पूरा दुनिया को से चलाउचंती। हेले तुमे माने जानिछ लोक माने ताको गाली देउछंती, तापरे भी से लोक माने ताको सेतिकी भल पाउचंती। ताको भक्त भगवान से, भक्तों पई से भगवान। हेले से केबे गर्व सही न थांती ना, केबे गर्व से सहिबेनी। तुमे माने जो भले गर्व करूछ ना मन रे, भगवान केबे सहिबेनी। प्रभु जगन्नाथ केबे तुम दुख बुझिबेनी। सब बेले तुमे एंती दुख रे ही रहिबो। जेतमळे तुमे गोटे गरीबर दुख बुझिन, तुम दुख किए बुझिबो? केही बुझिबेनी। तुम साथी जे तुमर प्रत्येक समय रे तुम साथ देई थाए, तमे सेमानकु धोखा देउछ, तमे सेमानकु खराब भाबुछ, सेमानकु तुमे चिन्ही पारुन। तुमे को बळी साथी? एमिति का साथी ना काहाकु भी न मिलु। प्रभु जगन्नाथ एमिति साथी काहाकु न दियंतु। आशा करिबी मोर ए भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाव में भल लागिथिबो। जदि मोर ए भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो, लाइक टे करिवे, सांग मानक मध्य रे शेयर निश्चित भाव में करिवे। कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिवे। यदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करिवे। कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जिवो, आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ,
जय माँ सरला, जय श्री कृष्ण।